day by day. Enjoy every season you grow. Years fly away. You feel happy, wiser, better. I hope all these I-deliver. May daka-deliveran ti TV. Madekit si kakanot pangalan ni Dayad na. 10,000 ka no? Ayaw po, pangalan pa ikitin. Jay kini Shana. Ijay purok sa isje. Masaya sur ko na damit. Si ka DJ na. May mo man kita no sikat making kanya DJ. Ada Jenny, Lugan me. Alagan lagi dyan. TV, nga flat screen. TV? Yakmit maamo. Nakamaamo na. May mo kita no si Kadijay tanuhaan. O dihang kagbaybayan ti 10,000. Itid nila ta kanya mo. Ngim no si ka. Hindi talaga obligado magbayad ka. Uy. May mo kita lukatan ka garon. May suyunin ka. Yun ang kadiligid-ligid. Ay, nagsimik. Okay! So, Nanay Shana, agapukin ni Ma'am Isilin ni Ma'am Jane, dagitay agay-ayat kanyang nga apukong, kaya't nakaman kablaawan iti. Happy birthday. A blessed 96 birthday Nanay kanya. Okay. Happy birthday. Inom. Okay, so, Nay, itata nga pa nagkasangay mo, at iti kayat na nga manggrit kanyam tata. Ket, una ikman tay apukom nga adda jay Mindanao, amungay. Ano nagan na? Diaries, kunam apukom. Jay, ni? Diary. Okay, so daytoy iti message na kanyam Nay, ibasak kanyam. Ket kastiti ko nana. Mamang, maligayang kaarawan po mamang. Hiling po namin ay magkaroon pa kayo ng malusog na pangangatawan at mahaba pang buhay. At higit sa lahat, hiling namin na ikaw ay parating nakangiti at masaya. Pagkatapos ng COVID pandemic, sana makabalik po kami dyan kasama ang buong pamilya. Mahal na mahal po namin kayo at miss na po namin kayong lahat. We love you, Mamang. Love, Balbino de la Cruz Jr. and family from Mindanao. So, dahil Nanay, iti message kanyam ni Sir Balbino ken iti buo nga pamilya na nga oray so that ket adayo kaya't daka nga maparagsak sa nga birthday. So, dahil iti greetings na kanyam Nanay ketay ko nanan sapay la ko matamalpas ti pandemicin tapnon umay da kamit pa'y mabisita. Ket atapay when Nay atapay ti may nga kayat na ag-message kanya. Ket daytoy met ket dagitay apukom nga adat Dubai in Bahrain. O sino nga apukom ti adat Dubai? Jingjing ko lang. Hindi nga adat jay Bahrain. Anong kaanakan na dito ay, ko? Ay, jay kaanakan nga adat Bahrain. Ising ko na. Okay, so daytoy Nanay met iti message da kanyam tata. Tipat-pat gen mi unay nga mamang. Kablaawan da kaman tinaragsak nga pinagkasangay mo tata nga aldaw. Idawat mi ken apo ti adupay nga panagkasangay ti intay celebraran. Sapay kumatam agtaginayon ti salun at ti pamagbagim. Kaya dayon na kani apo ti anyaman nga sakit. Tapnon makapagkakadwa tayo pa'y itinabayag. Haan kaunay ko mga agbimbingeg, mamang. Tapno makapagkikita tayo, ton aggaawit kami, palubos ti apo. Diyak unay ka atiddugenin mamang, basta ay ayatenda ka, unay ken kailidakan. Sapay kumata na surpresa daka, dahito isang kabasit nga handap, nga imparabor ni apo nga naman swa. Happy birthday again mamang. Love, Jingjing from Dubai,
and ising from Bahrain. So dagiti mit nanay iti message kanyang damang jingjing kini Ma'am Ising. So nanay, alam namin na blessed, very blessed kasi nadanon mo iti ika 96 nga birthday mo. Adon nga tawtawin nga na-bless na ka ni Apo. Ket itatamit garod nay. Anamit garod iti maibagam. Anak ka ti ibagam. Thank you. Kunang Thank you. Yaman na kinaapo, tanadako dito yung natawin. Naparagsak na ka nanay. Okay. Nasurpresa ka nay. Nasurpresa ka. Well, kunang Isa nga hang kagdandan, nagtaawan ti 10,000 nga bayadam nga TV. Laitoy lang ti may ipan nga sorpresa iti panag-birthday mo. So, itatama mit garo dawatik man kini ate, no anamit ti message. Right, mother-in-law mo, di ba? Ate. Thank you sa mga nag-sponsor sa birthday ni Mamang. Maraming salamat. More blessings sa inyo. Salamat sa inyong lahat. And then kay message mo kay nanay. Ay Mamang, sapay ko mata maabot mubay ti mabayag na tawin. Uray no bakit kanta na magdadaka ka makikita mo. Yaman kami. Sinin niya, anong masasabi mo kay Mamang? Happy birthday, Mamang. Happy birthday, Mamang. I love you. Okay, manarod si Mamang. Okay. So, yan po. Happy birthday ulit po. So, itayo lang amin dagiti nakasagana nakas panagyaman para iti ika 96 birthday ni nanay kay hintay man pa iti pag-praise na. So, Lord, maraming salamat po sa araw na ito na kung saan kami nagkatipon-tipon sa tahanan na ito upang i-celebrate ang ika 96 birthday, O Lord, ni Nanay Shana. At Lord, kung ano man po yung nais ng puso ng anak mo na ito, dalangin ko, O Lord, na si Kakadiaya ako iti mag-bendition kanya na iti inagaw-agaw, O Lord, ken kanunukas sa O Lord, ken at adupay nga tawtawen manen iti dumteng iti panagbiag na O Lord, ken Lord, no ka sanang Kadiaya ako iso na inaywanan iti lasot iti makatawen iti panagbiag na dawat ko kanyang O Lord, na kasi manen iti panagtarabe mo kanya na iti dumteng manen nga tawtawen iti panagbiag na O Lord, ken Lord, kastamit ka iti mang alaga kanya na O Lord, ikam Kadiaya apo iso da iti kirad ken pagpig sa iti inaldaw-aldaw datat nunukas taket ma-provide da pa iti care and love nagpara ken ni nanay ket Lord, kastamit kini Ma'am Jane kini Ma'am Ising nga isud daw nga nagpa-surprise ken ni nanay nakas panang pakita iti aglap na po sana niya panagayat na kanyang ket Lord, i-bless mo Kadiaya ako iti sources of income datat nunukas taket ma-provide da no anyaman iti kailangan iti pamilya na O Lord, ket Lord, kas panang ipakita iti panagyaman na kanyang adatoy dagitoy nga taraon iti sanguanan mi O Lord, ket Lord, no anyaman iti inggapuanan na dagitoy ket si Kakadiaya ako iti mangisudlikan niya da iti siksik liglig umaapaw at walang sukat kalagyan O Lord, ket Lord, dagitoy iti dawat ken kararag mi babaen ken ni apo mi nga Jesus. Amen. So, happy birthday, Mama Lu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. happy birthday to you. So, siyam tsaka anim na malalakas na palakpak para kay nanay. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. So, happy birthday, nanay. Nanay, Gada Kendel po. Buyutamon! Welcome, ma'am. Buyutam! Okay. Sanay, handa ka ita iti pasurprise sa kanyang Ma'am Jingjing kini Ma'am Ising. At dapat iti pasurprise sa kanya. Kaya dawatik man kanyang naguyudim dati. Buyudin detoy! Buyudin! Detoy! Buyudin! Ibang ato! Mapupangat. Sige, buyudin! Sige! 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 Dumarin, pangatong. Ano detoy? Wata! Hater!
gadumit tayo. Apa di may kusain? Idol, oh. Happy